Okay, game 4 money game na. Game 4, money game. Money game 4. May champion na ang team la ni Bino sa Trixie. Ni Kalay og ni Linde. Sa tumbakbakan dire sa baha-baha. Tayod Consolation Cebu kini money game na ni money game. No, servisyo Linde. Binos. Out ball. Gamay aras diferensya oy. May daog sa desisyon na ang team la ni Binos kontra sa team la ni Joanna. Sa atong bakbakan diri. Women's 4x4 volleyball dayon. Oh. This bakbakan event here in Baha-Baha Tayod Consolation Cebu is sponsored by, is made possible by Michelle and Hercel Pipito. Organized and promoted by Fridlim and RG Halang. Oh, mao na ato mga promoter. Boss RG dara kilid ato eh. Gakao na. Do-0 na, 2-0. Servisyo Trixie. Trixie again, 2-shot combination. Answer by Justin. Breaking ni Linde, di mapunit. Servisyo Trixie. Jimle. Buhagay. 4 na, 4. 4-0. Servisyo Trixie. Justin. In or out? Inside. 5-0 na, 5-0 na. Servisyo Trixie. Para Charmin, talk mode na sa si Binos. Good item, hari na. Size 0, change court change court. Size 0, servisyo Trixie. Para City. Joanna to Trixie. Joanna again. Hala ka niya. City 0. Out ball pag yun ang timbre ni Justin. Astang malasa. Servisyo Trixie. Justin to Lindy. Charmin bang. Gitubag sang Binos. Lah. Igang Kalay oy. Inside 8-0. Na 8-0. Servisyo Trixie. Joanna. May cut ang tiran Joanna o wakasod. 9-0 na wakasod. Servisyo Trixie para Jis. Charmin. Joanna, tuluyan nang nanghina ang team Cebu City. Ang team Joanna, Jimley, Justin, and Charmin. G0 sa atong game 4 money game. Justin. Binos, Justin. Charmin. Abay nako. 11-0. Para daog. Naaway na ako. Tsawa na. Midaog na. Sa money game. Ang team Consolation.